पैसा तो बहुत इनकम किया, अभी कुछ अच्छा अच्छा खाना खा लो। हेलो भाई साहब, थोड़ा से चावल और मछली है ना, बड़ा वाला मछली माथा देके दे लो। জি ভাইয়া, আপনি যাইয়া বসেন, আমি মাছের মাথা দিয়া ভাত দিতেছি। बहुत दिन से निजे दिल में से बहुत कुछ खाना चाहते, कुछ देना नहीं पा रहे। आज बहुत पैसा है मेरे पास, आज अच्छा से खाना खाऊंगा। কি ব্যাপার, এখানে গুয়ের গন্ধ কই থেকে আসে? আচ্ছা ভাই বলেন তো আপনি কোথায় থেকে আসলেন? भाई साहब, मैं जहाँ से आया उस बात बोलने से आप खाना नहीं खा पाएगा। আচ্ছা তুই এমন কি কাজ করে আইছস যে এই কথা শুনে আমি ভাত খাইতে পারবো না? ना भाई, ये बात अब मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। আচ্ছা তোরে দেখে তোমার সন্দেহ মনে হইতেছে, তুই তো কোনো চুরি ডাকাতি করেছিস নাকি রে? भाई साहब, अब बोला ना मैं कहाँ से आया, मैं स्वीपर का काम करके आया। लैट्रिन है ना वो साफ करता हूँ मैं। কি তুই মেতরে কাম করে আমার লগে বইছস? এই জন্যই তো বলি আমার কাছে গুয়ের গন্ধ কই থেকে আসে। যা এখান থেকে উঠ। বে বে বে। भाई साहब तो मेरे झूठ बात बोला, मेरे बदन पे तो कोई बुदबू है ही नहीं। লোন ভাই, এই মুন্না এদিকে আয়। জি ভাই কিছু বলবেন? এই বেটা কিছু কম মানে গন্ধে দোকানের ভিতরে বইতে পারতেছি না, মেতর সাথে দোকানের ভিতরে জায়গা দেশ কিয়া? ভাই সে তো আমার অনেক পুরনো কাস্টমার, এরকম তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা আমি দেখতেছি। এই বেটা তুই আর চালু করে বাড়ি কর দোকান থেকে। ভাই আমি দেখতেছি। কি গো ভাই, আপনি যে কাজ করে আইছেন গোসল করে আইবেন না? अभी इसी बात बोल रहे, हम तो काम खत्म करके नहा धो के आया। देखिए मेरे बदन पे कोई बुदबू है कि नहीं। কই না তো ভাই, আপনার শরীরটা তো কোনো গন্ধ হইতাছে না। ভাই আপনার মনে হয় কোনো ভুল হইতাছে। ভাই উনি তো আমার হোটেলে দীর্ঘ 4-5 বছর ধরে খাওয়া দাওয়া করতেছে, এমনটা তো কখনো হয় নাই। এই বেটা আমার কি বলি তো, আমার লগে বসে আমি গন্ধ পাইছি, আমি জানি না। भाई साहब देखिए ना कितना गलती कर रहा है और कितना खराब बात मुझे देख रहा है। मैं कि इंसान है नहीं। भाई साहब वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, कितना खराब भाषा मेरे साथ बात कर रहा है। भाई साहब मैं कुर्सी में बैठा, वो भाई ना मेरे साथ कुत्ते के जैसा बात किया, वहाँ से उठाई दिया भगाई दिया। मैं इंसान की है नहीं। ভাই আপনি ওই লোকের কথায় কিছু মনে করেন না, আমি তো জানি আপনি কেমন। এই কি রে তুই ওর লগে কি ফিস করতাছস? ওর লগে ফিস করে কি বলতাছস? ওরে চালু করে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বাড়ি কর। भाई साहब क्यों ऐसा किया मेरे साथ, मैं वहाँ से उठ के यहाँ चले आया ना। ওই টাকাছো তাতে কি হইছে? গন্ধ তো দোকানের ভিতরে ঘোরাফেরা করতেছে, তোর জন্য আমি ভাত খাইতে পারতাছি না। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বের হ তুই। ভাই আমার মনে হইতাছে আপনাদের দুইজনের ভিতরে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হইতাছে। ভাই আমাদের দোকানের পাশে ড্রেন পরিষ্কার করতেছে, মনে হয় গন্ধটা ওইখান থেকেই আসতেছে। আমি যদি তোর হোটেলে ওরে দ্বিতীয়বার দেখি, আমি কিন্তু তোর হোটেলে আর ভাত খাইতে আমু না। भाई ऐसे क्या किया मैंने, किस बात पे यहाँ पे खाना खा के नहीं आएगा। भाई मैं स्वीपर बोले इस बात पे आप भी मेरे जैसा स्वीपर है तो इसलिए आप घर पे सही सलामत रहे। भाई साहब कोई काम छोटा है नहीं, काज तो काज ही होता है ना। जैसा आपका काम आपको पास बड़ा है वैसे भी मेरे पास बहुत बड़ा है। भाई साहब काम लेके कोई उल्टा पुल्टा बोलते ना बहुत बुरा लगता है। ठीक ऐसे भी मेरे काम पे बारे में कोई कुछ बोलेगा ना बहुत बुरा लगेगा। भाई साहब भैया आपको देखे लगता है बहुत लिखा पढ़ा इंसान है आप, लेकिन आपको बात में ना ऐसा मानेगा नहीं भैया। भाई आपको जैसा मैं लेखा पढ़ा नहीं किया, मैंने लेखा पढ़ा नहीं किया, इसलिए ये काम करना मेरे लिए मजबूर पड़ा, इसीलिए इस काम को इतना छोटा करके देखे आपने। হেই মে তোর জ্ঞান শুনবার লাগে আমি খাইবার বইছি। ভাই আপনি কই যাইতাছেন? ভাতটি খাইয়া যান। আজকের পর থেকে তোদের হোটেলে আর ভাতই খাইতে আমু না। भाई मेरे लिए होटल पे आप खाना नहीं खाएगा। भाई मेरे से तो गुस्सा किया ठीक है, लेकिन खाना छोड़ के जाना नहीं सही नहीं है। भाई साहब गलती मैंने किया, खाना कोई गलती नहीं किया। ভাত খাবার কোনো অবস্থা রাখছস? আর তুই কোন জায়গা নবাব জাদা? তোর কাছে আমার কই দিতে হইব? भाई साहब मैं नौबाप है नहीं, मैंने आपके जैसा इंसान हूँ, थोड़ा सा चाल लेके दिन भर परिश्रम करता हूँ यहाँ पे। भाई साहब ये खाना छोड़ के जा रहे हैं आप लोग, हम लोग इंसान है, थोड़ा सी चावल खाने के लिए दिन भर परिश्रम करता है। भाई साहब ये छोड़ के जाना सही नहीं है। भाई साहब अल्लाह की दुआ है खाना छोड़ के नहीं जाइए आप। ভাই থাক, এরা আর আমার দোকানে ভাত খাইতে হইব না। আর ভাই আপনি আমার দোকান থেকে চলে যান, আর আপনার মতো কাস্টমার আমার দোকানে প্রয়োজন নাই। কিরে তুই আমার অপমান করে কথা কইতেছস?
হ্যাঁ, আমি আপনার অপমান করে এই কথা বলতাছি। এতক্ষণ যে এই লোকটার অপমান করে কথা কইলেন, আর এই লোকটার তো কোনো দোষই নাই, তারপরও আপনি লোকটার অপমান করলেন। আর উনি মেতরের কাজ করে বললা আপনি ওরে যাতা বলে অপমান করতেছেন। আর ভাই, আপনি যেরকম একজন মানুষ, উনিও এরকম একজন মানুষ। আর শোনেন, দুনিয়াতে যদি মেতন না থাকতো তাহলে নিজেদের ট্যাঙ্কি নিজেদের পরিষ্কার করতে হইতো। আর আপনারা কি বলবো, আপনি তো অনেক বড় লোক মানুষ, অনেক অহংকারী লোক। ভাই, আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি আমার দোকান থেকে বের হয়ে যান। আপনি আর কখনো আমার দোকানে আসবেন না। रुकिए भाई साहब, उनको और ये बात ना बोलिए। আর দেখেন তাদের মন মানসিকতা, আপনার আর তার ভিতরে আকাশ পাতাল তফাৎ। ওইছে তোদের জ্ঞান তোদের কাছে রাখ। আইসি আমার দুজন মিলে জ্ঞান দিত। আমরা দুনিয়ার মানুষগুলো এমন কেন, মানুষকে মানুষ ভাবতে পারি না? আপনি একবার চিন্তা করে দেখেছেন, আজকে যদি সুইপার না থাকতো তাহলে নিজেদের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।